نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الصوم لي وأنا أجزي به أو كما قال صلى الله عليه وسلم گزشتہ جمعہ کی دشار رمضان بابرکت میاش مبارک میاش سے متعلق خبر چی اغسطا سمخ کی بیان شوی اللہ تبارک و تعالی فرمائی ایمان والو پتا سباندی روجی فرض کرے شوی دی لکتاسو نمخ کی پا خلق باندی هم دغسی روجی فرض کرے شوی وی اگرچہ طریقہ کار اور کیفیت جدا جدا ہو خو عمل در روجی دا پا مخ کی امتنوں کی ہم موجود ہو غرض اور حکمت دروجی دادے لعلکم تتقون تاسو کے تقوی پرہیزگاری اغا پیداش انسان چی سمر خلاف ورزی کئی دا اللہ دا حکمنو یا دا انسان نہ چی سمر خلاف ورزی کیگی نو دی باعث پا انسان باندی دی نفس وی ہاگا نفس چی قرآن کریم ورطا اماروی ان النفس لامارتم بالسوء الا ما رحم ربی نو نفس دا انسان چی دا باعثی پا انسان باندی دی اللہ رب العزت دا احکاماتو نافرمانی اور خلاف ورزی کولو باندی اور کلچ دا نفس دا انسان کمزوری شی برابر خبر دا چ انسانی پخپل قابو کی راولی دی اللہ پا فضل و کرم و توفیق سرا یا دے نفس باندی صدا سے بوجھ واچول شی چاگے سر نفس دباو شی اور نفس انسانی کمزور شی دیاری اثرات اور برکات داوی چ انسان چرے دا گناہونو نا او دا اللہ دا احکامات و خلاف ورزینا بچ نفس قابو کی پس باندی چه نفس کنٹرول شی او هغه کمزور دباو کړی شي
دا یو حکمت تی دا اللہ رب العزت طرفنا چې په دې مخلوق خپل باندې د رسول الله په دې آخري امت باندې دی شان سره روزه فرض کړه چې نفس کمزور شي د ګناه قوت چې دی هغه طاقت چې دی هغه ازادي د نفس هغه عیاشي د نفس هغه غرور او هغه طاقت هغه د نفس کمزور شي کله چې دا نفس طاقت او غرور کمزور شي خود به خود انسان نیکه طرف تبا مائل شي روزی سره د انسان نفس دباویږي او کمزور کیږي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل په لار تشریف وړو د نوجوانانو جماعتو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوجوانانو ته وی یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج ومن لا فعليه بالصيام فإنه له وجاء. اے د ځوانانو جماعتا اے د ځوانانو ډلې کستاسو مالی قوتونه وی سره د بدنی قوتنا نفس پاک او ستر ساتو د پاره تاسو نکاح وکای چې تاسو نفس کنټرول کړئ کمزور شي اور کچر تاسو مالی قوتونه نشته ده تاسو د خپل نفس په څنګه کنټرول او قابو کراولای فعليه بالصيام فعليه بالصوم هغه انسان دی بیا روزه ساتي دیلی پاره چې دا روزه داسي او شی ده چې دې سره د نفس هغه طاقت او غرور چې ده هغه خواهشات او سرکشي چې ده د نفس هغه په دې سره کنټرول کیږي قابو کیږي روزه کې دا برکات دی لیکن روزه کما روزه لکه ما تاسو په سابقه جمعه کې ویلو تش دانه چې ساوري په شان لاغه کوره ابو کا هغه خله تواچول شي چې بس او بندي دي اور خوراک بند اسکل بندي او بس ما خام پوری با دغه صفات کیږي نا دا د روزي مفهوم چې کوم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پیش کړ دے دا نه دی روزي کم مفهوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیش کړ دے حدیث دے تاسو می ویلو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابا کہ او سرے پشمنے اکی نترو جی ہم اساتی او بیا دے درزی خورل اسکل خوب زانبانی بند کی لیکن دروغ ویل دروغ آوریدل غیبت کول اور غیبت آوریدل کنزل کول کنزل آوریدل گناہ خبری کول یا گناہ خبری لیدل یا داغی تماشے کول دا سرے دا بند کی نو اللہ تددی دروجی سے حاجت و ضرورت نشتہ دے معلوم اشوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دروجی یو خاص سے یو معیار مقرر کر دے اگر دادی چوب بندی دی سکل بندی خورلو سکل بندی دا خدا خلی روجہ شوا ندقو گنم روجہ دا سترگم روجہ دا د زبانم روجہ دا لاسم روجہ دا نو د خپوم روجہ دا لاس غلط استعمال نکی اخپی غلط مجلس تا پیلار نشی پا دیسترگو بانی غلط سکتل اونکی تو غگنو باندی ناروا خبری اوریدل اونکی دا روجہ شو کنا او دیتا غا صوفی سالک وی چشمو بند گوش بند لب بند گرنیابی سر حق برمن بخن روجہ خو روجہ بکنا او پر روجی دمر لوی ثواب دی چه حسابی نشتره
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुदसी फरमाए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाए कि अस्सौमु ली, ए खल्को दा रोजा ज़मा दो ज़बद दे बदले पखपला वर्कोमा। सवड़ के अमल दे, सवड़ा खबर दा तेल पारा अमल डेरू चते नो दरोजे मकाम दादे ची चश्म बंद, गौश बंद, लब बंद, गरनियाबी सिर्र हक बरमम बिखन, वगुना बंद का, स्तरगे बंद का, जिबा बंद का। समाना तो वग नारवा खबरे मावरा पस्तरगो बांधे, नारवा जयून उताओ मगोरा, पजीबी बांधे नारवा खबरे मकवा, दाखुला पर जिक्र अख्ता का मशगूल है का। आसरे राग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारजु कच या रसूलुल्लाह मा तस नसीहतों का, वाज रातों का, नसीहत रातों का। वो फरमाया च नसीहत दादे च ला यज़ालु लिसानु का रतबा मिन जिक्रिल्लाह, दा जबा न दा हर वक्त तर लमदा साथी दर ला पर जिक्र बांधी। दाना चतो है बस खुला बंद बंद, नप जिबा बंद, गुनाह खबरों न बंद, गीबत न बंद, तिलावत बानी जारी, दावत बानी जारी, जिक्र बांधी जारी, दखो खबरों पर खबरों बांधी जारी। हाँ द गुनाह पर जेचराश न हुई द्रवा या चुप अकल चुए का ना शेख फरीद चुप बेतरीदा अगर तक तदा गुनाह पर जे के चुपा बेतरीदा दाने चुप 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 गर्दे चुप चुप पति उम्मत की गोरे चुप इबादत न दे। अगर सिर्फ मखकनो उम्मतुनु के वो चिन्नी नजर तो लिर्रहमानी सौमन फलन उकल्लिमल यौम इंसिया, आई के इबादत हो मंग दे पारा गोरे चुप इबादत न दे, मंग दे पारा को जिबा खजूल इबादत थे, पर जिक्र खजवा, पर तिलावत खजवा, पर दावत खजवा, छाता फजाइल द रोजे बयानवा, द जुमात बयानवा, द कुरान बयानवा, द दर्स बयानवा, अहमियत द दर्स बयान का, अहमियत द रोजे बयान का, द तरावीह बयान का, तिलावत बयान का। लिखे हो सका ना चिपदी दुनियावी ख्वा लाहु लाहब बाने दा स्तर जब स्तरे कहे न पदे दिन बाने स्तरे कहे कहना चीजें हुई नहीं दे उम्मत के जब खजूल की गोरे फेददा इबादत जब परचाओ सातल और बंद सातल ना था बच्चा लाए पसवा बांधे, हाँ दिन बांधे, कुरान बांधे, चाहता सुसम अल्लाह रुख है, चाहता सुसम तरफ तर चारुख पैदा कर यार दी तरफ तो तल पकार। और करे चीज इंसान पदी बांधे कंट्रोल रहा है, जुबान बांधे, वगुन बांधे, स्तुर्ग बांधे, है ना नोई गरने याबी सर्री हक बरमम बेखन, ब्या के तात इबादत खन मिलाओ न चोई बमार सरो खानदा मन को रोजा दगे तो वही चे बस लोगा तेरा शुंडे वो चेशे यार नन स रज गर्म दखा लोगा दा सो कहीं ना तंदा दा सो कोई जई चीजू यार दारो जब मशगूल को पसवांदी आगजे के ताश कीगी, आगजे के लूडो कीगी, आगजे के फलान के औकार दे तमाशबू को जई चीजू यारा फलान की जे तबलार चुलो वानु बगिरजू राव बगिरजू रोजा ब मशगूल दोस्तानों के चे रोजा मशगूल कवे नो खिस्ता खबरा देर मजेदार खबरा आ खुदा चे द कुरान दरस तराशे खुदा सुन रहा है नो अस खबर खुदा चे द कुरान दरस तराशे के नहीं और क्या गनी नबिया कोर के लाश के तस्बीह वाखला और सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह
روجه به مشغولی اړو په بنشي کنه او ناصاب به در باندې اذان شي ته خو ما خام شو دې سره خو بستا روجه مشغول شي او کله شیطانی کارونه باندې یو سره روجه مشغولې نورور روجه په هغه باندې نه مشغولې او دا د روجه د مشغولتیا کار نه دی حدیث قدسی چې پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې الله فرمایي صوم لی دا زما ده علماء کرام محدثین عظام د دې حدیث توجیحات بیانې چې دې څه مطلب دی ول صلات الله دې پاره نه دی مسخم دې الله دې زکاتم الله دې پاره دی حجم الله دې پاره دی تمام عبادات اللہ دے پار دی قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین تمام عبادات مالی اور بدنی اللہ دے پار دی اور رسول اللہ فرمائی اللہ فرمائے چی الصوم لی دا زمان دی عبادات خطول د الله دي خدای کې بس خاص راضی سے خاص نقطہ بھی علماء ذکر کوي ہر عبادت کی س قدر لیا امکانات ستره کہ سه سزان ډیر بچ کی کنه او بیا پای کی س قدر لیا براشی س نام نمود یاد س شهرت خیال براشی س دریا خیال براشی آغا عبادت چی دریانا بالکل مستثناء و پاک دے روجہ دا دیکھ ریا بالکل نرازی ولی نرازی اس منگ طول ناستی دلتا کہ منگ دا چاہ دے حال خبری کہ یو سڑے کور کے ناستی ورزان پسی بند کے ہوئی خوری خمزدار او بیا دا شمدی چی دے پسی سادر بان خد و دریز لوئی راو اسپیری کی او بار راوزی یاره نن خلوگا سا دیر ندا سوک ورطا ویلشی چی دا خودن نکٹوی تشک روس را لے سوک دا چاہ دا حال سا خبر دے خوش کور دستا خوش کور دے اور آگے کور کے تاز پسی بل سوک نرازی ورد بند کرے دے اور ستا پا دی کور کے دا خوراک ہر شے موجود دے ڈوڑے پکشتے فروٹ پکشتے ہر سشتے او تو تخگوری ہم لیکن تو ہے اللہ حکم دے دے نصر آل تک نور ہیس رکاوٹ نشتے سوا دی دینا چی ستاپ زربان خوف دا اللہ پروت دے یرد اللہ ستاپ زربان دے دا چی اللہ حگوری کنا ریانا پاک دے اگرچہ علماء فرمائے چی دے ہر سڑی پا ہر عمل کی دا سی نظریہ پکار دا اور یو بزرگ چاہت نصیحت کئی وَإِذَا مَا خَلَوْتَ الدَّارَ فَلَا تَقُلْ خَلَوْتُ إِذَا مَا خَلَوْتَ الدَّارَ فَلَا تَقُلْ خَلَوْتُ بَلْ قُلْ عَلَيَّ رَقِيبُ کہ چرے تنہا چتا گھٹ کے کی ناستے کا نا دا مو چہرہ زخو یواز شوا او دل تما خوب یسوک نگوری نا قل دل تا قل پمان دے اعتقاد سر دے قل علی رقیبو یقین اور اعتقاد ساتا پا دے خبرہ چا پتا بانے نگران ذات میں ربان ستا دے داگے پا نگرانے کے اگستا تمام نقل و حرکت تھا گوری ستا باطن و ستا ظاہر چا دے ہاں ستا عرصہ آگے تا بالکل سامڑ دی نا چکل ستا دا عقیدہ پیدا شوا او دا یقین ستا محکم شو رو رہا انشاءاللہ تبیا گورا چا تبیا گناہ نشے کولے عرض میں کہو چی دا روجہ یو عجیب شے دے خوش مکان دے اور تا التک ناس دے عرص محیا دی زنانو تو گو رہے کنا پدے روجو کے دا زنانو دا ڈپٹی ڈی رگرانش دا زنانیو گو ماخام نپس دوی کٹویانے پا خی کنا اور خلیل اسراوڑی کور کے سوکی ورسخا دیتوی لکی گی سا خلوص دیتوی دیتوی چی دارو جیو داسی عمل دی چی بدی که در یاد راتلو دروازی نشتا رے
बिल्कुल दरवाजा बंद। और बाकी इबादतों पर निस्बत बांधी दे के लगवंद नफ्स ज्यात मुकाबला दा। फरमाए च अस्सौमु ली दा खु ज़मा दा और च ज़मा शो नो अना अज्ज़ी बिही ज़बे पखपला बदला वर कोमा। मुहद्दिसीन फरमाए दा बाकी आमाल बदले अल्लाह द फरिश्तों पर जरीब वर की रोजे नंबर चिराजी न पखपला बे वर की। लका तासु गोरे कन पदे पाकिस्तान के लोबिस्तान के द लोब मुल्क है ना माशुमानो मुल्क चिपदे मुल्क च समर दौलत पदे लोब बांधे लगी कर लब बांधे दमर पबलिसी बांधे न लगी हो चे कला दा लोब इखलास शिनो तासु गोरे वे फलान के वजीर और फलान के अब राजी हो इनामात व पखपल लास वर्कई और चाहत दी यो वजीर दिलास गिलास मिलाश खलक शेद भाई दामात वजीर सेब दल्ला से मिलाओ शेद खलक पे फख्र के रोजेदारा मजेदार खबर दा चकर दा रोजे अल्लाह रजा दे पारो सातला अल्लाह बदर तपखपल लास बांधे इनाम दर कई दीन लोया खबर बल सला दीन नूर लोई एजाज सस्ते। बाज मुहद्दिसीन फरमाए चाना जीबी माना चिजद दे रोजे बदला बजाते खुद यमा। अल्लाह फरमाए दे रोजे बदला से बजाते खुद यमा। चार रोजे वो सातल आगे अल्लाह उगटा पुख्तो के कहना अल्लाह वागस्त अल्लाह कुर्ब वर्त पर पूरा तरीके सर मिलाश अल्लाह से पूरा तरीके सर राजी शा जब पखपल द रोजे बदला अल्लाह अकबर। उलमा यो वाक़े लिखी यो सरे यो नवाब हरी अखपल नौकरान और गुलामान दगी द अकल इम्तिहान अगस्ता चिदी जमा नौकरानों के जमा पर जो गुलामानों के ख्यार सोखते न यसो जवाहिरात मोतियाने लाल आए के खुदल और गुलामान उते आवाज का चे गुलामान नौकरानो तासु ते इजाजत ते दा यो लाल चिदे यो मोती चिदा दास्तासु दास्तासु चा खोखी पकमी मोती और पकम लाल जो हर बांधी ला सिकदे दादे हगीदी सोग यो लाल पसी मंडा हुई सोग बल पसी यो अकलमंद नौकर गुलाम पकी अगेरा मंड का जो बादशाह पदे सर बांधे लाश के खुद दासी बकार दे का जो लाल नीमा जमा तो सर दिलास सली पा रखे खुद आगे भी दे टोल तब यो लाल मिलावेगी माँ तब दा टोल लालू न मिलावशी तक बादशाह दे चाश लालू न टोल दे आगे दी का ना यो और बादशाह जमा पे नजर की रतान कीमती लाल खुबल लो कन जमा और पस मंडा वो ले जमा पे नजर होता न कीमती लाल बल रहे रोजेदारानो रोजेदारानो अल्लाह रजा पर रोजे की नसीब कीगी खुच रोजा रोजशी आजमा मखने जुमे तकरीर व सरा के ताज तकवीर खुमा तो याद दे वो अल्हम्दुलिल्लाह आगा तकरीर व सरा जुख के पेवस के और दारूजा द हर सन रोजशी देना लुई अमल पर दुनिया के बल निश्चय स्टा खुलदा स्टा द खुली न दे हवा कराखेगी और बुई ना उचतीगी जुम ते नफरत को जमा द खुली न चिकम बुई राजे तुम ते नफरत के और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए वाला फम्मो नबी अलैहिस्सलाम फरमाए खामखा
اغا بوئی دا خلی دا روجدار اطیب عند اللہ من ریح المسک، دا روجدار دا خلی بڑاس اللہ تا دا ریح المسک، مسک و انبر نورت زیاد محبوب دے. وہ سڑیا سے کمال تا رسیدلے کنا. وہ خیالو کے چی دا اغا بوئی دے مت تو ہے چی دا سنگروٹم دے دا نسوارم دے، اغا ندے. اگر د خلی د روجدار چې کم بوی راخی جی کم یو دی هغه بوی دی چې هغه مخکې نو نن دی چې هغه د معده خالی شي کنه د معدې د خلا نه پسته د معدې یو بوی راوچتیږي، د خلی نه د لوګي بوی راوچتیږي. هغه خوشبو هغه بوی د معدې نه چې راغی پورته د لوګي پوجي سره چې کم راغ پورته شو اطیب عند الله من ریح المسک، یو طرف ته مسک عنبر یو طرف ته استاد خلی دا خوشبو چې کم د لوګي پوسه د میدین را اوچته شو. سمره لوی خبره ده، سمره لوی مقبولیت ته. خو معلومیږي چې دا روزه یو ډیر لوی عمل دی، دا روزه حفاظت وکړي او د روزه حفاظت پدی باندې دے ہر اغا کار پریگی دا چکم باندې زما اللہ خفا کیگی. بس دا درو جی حفاظت دے. ذکر اللہ لعلکم تتقون، اپ تقوی باندې علماء دا جملہ لکی. صوفیاء علماء ذکر کئی تقوی ستوئی بچاو توئی حفاظت توئی ڈال توئی کہنا حفاظت دی توئی اللہ یراکا حیثو نہاکا ولا یفقدکا حیثو امرکا. دین دو حصی دی، معمورات شریعہ اور منہیات شریعہ. کم چیز نہ اللہ منع کرے اور دا کم چیز در اللہ حکم کر دے. تقوی دی تو اللہ یراکا حیثو نہاکا ولا یفقدکا حیثو امرکا. چکم حکم در تکری اگر در نہ پاتی نشی اور چکم سی نے تمنا کرے اگر در نہ ان نشی دیتا تو متقی ہوئے نو. متقی مقام پوشوے چ اللہ در تصویلی اگر در نہ پاتی نشی اور چ سی نہ منع کرے اگر تتنیز دے نشے. ابن کثیر یوزے کے دغسی لکھی وحل الذنوب صغیرها وکبیرها، حل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش فوق عرض الشوك يحذر ما يرى. خبر ځان د لوی ګناونو نا غټونا وړونا ګناون ځان بچ. واصنع كماش فوق عرض الشوك يحذر ما يرى. وې د ګناه خپل ځان داسې بچ بچ ساته لکه چې یو سړی ډېر قیمتي جامې اغوستې تک سپینې ډېره قیمتي ټوټه اغوستې ده، هغه قیمتي جامه قیمتي ټوټه واغستا او بیا د ازغدارې لارې باندې روان دی. ازغدارې لارې باندې روان دی نو څه دې خیال دی چې دا ټوټه قیمتي جامې اغوستونکې خپل دا قیمتی جامع بچا ازغو تا حوالہ کی، ازغو تا با پریگی دی چری نا پریگی دی دے با دا جامع دا زاننا زان سر طولی کی زان سر با جختی کی زان سر با ان غاڑی دیل پاچ زمان دا قیمتی ٹوٹا زایان نشی. اور دا قیمتی ٹوٹا کس تا زائشوا بازار کے دے ٹوٹو نا نورم قیمتی شترے دے پار فرمائے خل الذنوب صغیرها وکبیرها ذاک التقى واصنع کماش فوق عرض الشوک یحذر ما یرا.
قیمتی ٹوٹا دا ازغو نخوت بچ گئے تو گورا اگے نزیات قیمتی بلد ملاشی استاد جسم دا ٹوٹا چی دا خیال کوا دا چتا ازغو تا حوالا نشی زکا چی دا ٹوٹا بیا پا بل بازار کے نملاوی گی استاد جسم ٹوٹا چی دا کی دا گناہونو ازغو تا دی حوالا کرکنا بیا دا جسم بیان دوبارہ نہ جوڑی دی دنیا کے کا بل دی ٹوٹی خطی حفاظت کئی کنا ازغونا چر ازغو کیونن خلیون شلیگی استاد دی جسم نہ زیادہ ٹوٹا بلشتے او کہ دا ٹوٹا دی پا ازغو کی خراب شوا او پا دی ٹوٹی بانے ازغو پوجی سر پی لکی رالی ازغو پا کی ماسل ازغو سر ان خطا بیا با دی ٹوٹی خو وَاسْنَا كَمَاشٍ فَوْقَ أَرْضِ الشَّوْكِ يَحْذِرُ مَا يَرَى وَإِلَّا تَحْقِرَنَّ صَغِيرَةً إِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحِصَى دا موچ دا غور کے گناہ دے او خیر دا مرا خیر دے نا دا لوی لوی غرن چی جوڑی گی دا وڑو وڑو کانو جمع کولو نا جوڑی گی یو کان دل تکیدا وسر یو بل کیدا بیاغی سر یو بل کیدا آئے سر یو بل کیدا چی دا سی با ایک دی نو چی ما خام کی گی نو بیابت شکرے بتے دکش لا تحقرن صغیرتا ان الجبال من الحصا کانو نا گور غرن جوڑی گی وڑو وڑو کانو خپل ځان د ګناه نه کنټرول کې اوساته او کله چې دا نفس د ګناه نه کنټرول کې اوساته ان بیا دې خستوم دې ورخه لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه بیا وستا مرګلتیا کې بیا وسړیا سده کړه به ځای ناشته تاسو ایسریا دا دې سوې پته دې خیال درا نه په دې خلی خود سبد خبرو کا ال شابه توبه وباسا چې دا نفس کنټرول کې شو نو بیا دې له دا چل هم راځي بیا الله واما تا ته دعوت هم راځي خدای وکړه کنه ادا دې بد کړی ال شابه توبه وباسا اور کې چر دې باندې ته کلک شي کنه نو بیا به یو اعلی درجه راشي چاہبہ اطمینان قلبی درجے آئے تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیة مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی دا دیر اعلی درجہ دا آپ بیا دیر لوی درجہ دا آگے نا بیا پورتا بلا درجہ نشتا رہے عرض میں دا کہو چی دا طول خبری چی دی دا پا سبانی دی نفس کنٹرول کولو بانی دی دا نفس کنٹرول کولو دی پارا دا نفس قابو کول دی اللہ دیر مہربان دو اللہ دیر مہربان دو آگے دا مہربانی سے انتہا نشتا دے او گویا شہر رمضان را گئے ہاں پیغمبر علیہ السلام خوشخبری ورکڑا چھے شیاطین اتر لشت نبی اسلام فرمائے اذا دخل رمضان چھے سوق کے رمضان داخل شی صفدت الشیاطین ومردت الجن شیاطین مردت الجن سرکش اتر لشت کرو کی بند شی سورہ مہربان دے اگر لولی سرکش اتر اتکرو کی پنجروں کے بند کر اچھا بندی کی کہنا نبی فرشتو تو شاب اس آزانو کے اعلانو کے نبی دی اعلان کی چی یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر ادبر وللہ اتقاهم من النار وذالک کل لیلہ یہ بیا اعلان والا اعلان شروع کی دیتا اعلان ریخا زمانگے خلق دام اعلان دے لوڈ اسپیکر اکتنگو اعلان وارے بیزارو کشوی دا جماعت تراولے اعلان دی تو یہ مسلمان چی انقلاب پہ رازی اعلان دی چی یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر ادبر وے بندہ وے کہ دنے کے وقتن کے او دنے کے طلبگاری میدان تراشا
दुश्मन दे बंदे अतकैओ के तड़ले दे रुकावट खत्म दे मखराशा वया बागी शर अदबिर वह बद ख्यालातों का उनके इंसाना वह शाशा वह दा मैदान दा गुनाह न रे। अल्लाह अकबर। न कि सोगदाव गई कि दाखल च जगड़ी गई है ना अवई के रोजा पे लगे गलेगा अमा था समझ की जुमा कील रोजा पे चा लगी ना वो चा परोजी की जंग कुनो है परोजी उ लगे था ठीक सा दाबना बदी सड़ी रोजा लगे दलता कि चार रोजा की जगड़ा उकड़ा वह उग्र फलान की तपरोजी उ लगे था दरोजी हत के उक दरोजी बीजती उकड़ना खुजरी उलमाओ दिपार यो खबर को मुहद्दिसीन बहस कई पदे हदीस मुबारक बांधे कि शयातीन के उतर लशन खलक मासियत वाले कई दागी दिपार हदीस कराजी हमारा दातुल जिन उतर लकी ये सरकश लीडरान तर लकी दावाड़ो वाड़ पुंगड़ी चीज न दाखु किस लू सरकश बंशी वाड़ो वाड़ा पलकार के मशगूल देमदाद उलमा इकराम चिौजे के सरे सार में तर माखाम पुर और बल की कना और ब्याग लड़गिया गस्कोरट लिरी की नादेजे के तपो प्रूती न कि यऊल सिम्याश्ते पदी बदनी इंसानी की शैतान कर उकी वसवसी वाचे अमंग वर्त आजाद दरवाजे खुला उकड़ी चिराजा न क्या कि उतर लशी खुदारी असरला अच्छी इंशाअल्लाह दकाल पे यऊल सिम्याश्ते के द शैतान दरवाजे बंदी और ब्या दाम्याश पे राशि अल्लाह अल्लाह नूर अल्लाह नूर दगे तो वही बयानो या खो मसीह शेखा ना अल्लाह तुम टोल तो नेकामल तौफीक राखी। अल्हम्दुलिल्लाह अली ज़ात अज़ीम सिफात समी सिमात कबीर शान जलील क़द्र रफ़ी ज़िक्र मुताल अमर जलील बुरहान फ़ख़ीम इस्म ग़ज़ील इल्म वसील इल्म कसीर ग़ुफ़रान जमील समाए जलील अताए मुजीब दुआ अमीम लिसान सरीर साहब शदीद इक़ाब अली बिराज़ाब अज़ीज़ सुल्तान वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु फिल ख़ल्क़ि वल अमर वअशहदु अन्न सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु मबऊस बिल अस्वद वल अहमर अल मनऊत बिशरफ़ सदर फ़ी ज़िक्र सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना हुम खुलासतुल अरबिल अरबा وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعة واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات عليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدع فإن البدع تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشهدهم في أمر الله عمر وأطهم حياء عثمان وأفضاهم علي. تعالوا عباد الله رحمني ورحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله نو فکر ته صحیح لار خدای مونږ ته نصیب کی نو کې یو صحیح رانه شنو پر تیر مونږ بیا خپل مسله پریږدو یاره جی خو کا کار نه خفکی ماما هم خفشه او فلان کې صاحب خفشه اور راشي خپل ایمان ته په تل د میزان باندې هغه میزان قران او سنت ته یا تیار شه چې تاسو بچو کیسي یا خپل عقیده بدل کا هغه عقیده بدلون تیار نه د څه بچي څه اوس وای ما څه اوس وای وی هغه بچی چې څو کې ورته واچول شو ناغه بچی مور ته आवाज کړلې پاره وای کې کوم نه
بچے پور کے دے اور نور دور میں بار ولا رہا لیکن حدیث اللہ پاک پر اور کے سکون ور کرے اللہ اللہ قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم اندر آمد مندری جا خوشیم گرچی میانی آتشم تاتا گرچی دور پلمبو کیا کارما حزما موری سرنگی شمات دل کا سکون ملا دے اللہ شاہد موری چستا پسنے دم سکون نو ملا شوی دا خو عجیب خلقو تنارز میں کہتا سوتا چکمی سرمنی کی قرآن لا شرورا عقیبان جہنم اورا حرام شی خوش نصیب دی اگا علماء چی قرآن درس کی خوش نصیب دی اگا عوام چی قرآن پاک درسن کی شرکی گی اور بیا داسی علماء سرم رکھتی گئی خلق دیر خوش نصیب دی اور زیما چی خلق خود تیزم مزنہ کی تاسو شپک کوئی چی دا شکریہ دا شپک دیجی نکنا تحجد ماتی تو چی ملارا غلی مزنہ شپک دا تیزم خوشن کو تاسو فرق دکنا و دا شپکم دا تحجد مز کوئی ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اور آگا چاویل دی چلاسی بابا یو خستہ سرے دی آئی کلام لکل دے دیر مزیدار دے اگوی دا استاذ دا شاگل یو رضی مکالمہ وا نا استاذ اخپل شاگل توی دا دا صوفیاء اخپل یو تخیل دے ودا دیر ناشنا شے دے و جسوک دی مرتبی تراشن بیا گیتا پتے آئی صاحب اخپل مرید اور تاریخ شاگل توی دلا برخیز سامانی سفر کن دلا برخیز سامانی سفر کن ندیم وقت قصہ مختصر کن میں خو اخلاص سے ارشاب تیاری دا آخرت کوا جاوی اگر از آفات را خود بترسی فریاد رفیق را فریاد سحر کن تمہیں خستہ خبر کردا اگر از آفات را خود بترسی کہ چلے مسائب و دلارنا تیرے گی بیا رفیق را فریاد سحر کن بیا دی اگدی لارے مرگرے اگر دشمنی فریاد کا داغ دی اگدی لارے مرگرے دا دشمنی فریاد زان لجوڑ کا دک دی دیر خیست مرگر دے چاگت تاثر مرگرے دی گمنام لارے باندے دے طویل لارے باندے دے دشتو بیابان باندی چکلت روانی نس پروادی نشتے خوب شرطے کے چھ رفیق را فریاد سحر کن چستاد لارے مرگرے دا دشمنی فریاد وی اور قرآن پاک ان فرمائی رونا چی چرتا قرآن پاک اور صاف مؤمنین ذکر کی گی وَأَلْتَوِي وَكَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا فهمت شیخ القرآن رنا رنا شود